Prasanthi Hospital presents Our Doctor Live. राज्यर स्वास्थ्य सेवा प्रदान दिगरे प्रशांति हॉस्पिटल एक वैप्लविक परिवर्तन आनिबाकु जाउछे। विशेषकर कार्डियाक क्षेत्र में यह ओडिशार अद्वितीय सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हेबाकु तार प्रथम पाहाच चढ़िबा आरंभ करिछे। नमस्कार, आमर स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रशांति हॉस्पिटल प्रायोजित आम डॉक्टर लाइव को स्वागत करुछि कादम्बरी। पेज आलोचनार प्रसंग रही मानसिक चाप और हृदघात। ते मानसिक चाप हृदघात आजिकल अनेक समय आम यह देखा पाउछे। तेबे कहीं हृदघात हुए एवं मानसिक चाप केउथि रही थाए ए संपूर्ण प्रसंग उपर आलोचना करने आम सहित स्टूडियो उपस्थित अच्छा हृदरोग विशेषज्ञ डॉक्टर निहार रंजन परिड़ा सार उपस्थित अच्छा। चलते स्वागत करवा। निहार रंजन सर आपको स्वागत करुच्ची आमर आलोचना को। निहार रंजन सर जहाँ आम आलोचना करुचे आज आम जहाँ टॉपिक रही मानसिक चाप हृदघात आम अनेक समय देखुचे कि आजिकल जो युवपीढ़ी माने रही युवपीढ़ी मान को विशेष भाव में हार्ट अटैक शिकार होती आर प्रमुख कारण कौन रही? देखु वर्तमान आजिकल की जो युवपीढ़ी भीतर गोटे नुआ उद्दीपना देखा आम आग को जीवु स्ट्राइक फॉरवर्ड तो से निजर कर्मक्षेत्र हो कि निजर तांकर जो जीवन शैली अच्छी से बहुत परिवर्तन से आने को चेष्टा करुँच बहुत कम समय भितर बहुत जल्दी फेम नेम एंड फेम आ मनी गेन करने चाहते से स्ट्रेस लेवलटा बढ़ी जाऊँगी तो से स्ट्रेस लेवल बढ़ाई से स्ट्रेस मैनेजमेंट दरकार तो से स्ट्रेस को मैनेज करने विदिन ए क्विक टाइम बा टाइम फ्रेम भितर से मैनेज करें जहाँद्वारा कि तांकर मानसिक चाप बढ़ुची और मानसिक चाप बढ़िया संगे संगे तार प्रभाव सब प्रकार अंग प्रत्यंग खाली हार्ट नुहे मुझे कहबी हार्ट ब्रेन किडनी एवं नुआ नुआ रोग ए देखा दूसरी। निहार सर आम जहाँ आलोचना करुले कि अत्यधिक स्ट्रेस जो ही हार्ट अटैक मुख्य कारण। हाँ निश्चय आगुरी आम जानी जे डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये सब एवं जो आम स्मोकिंग ये सब थिला क्लासिकल रिस्क फैक्टर जो गुड़ाक हार्ट प्रोब्लेम दायी थिला बट एबे किसी वर्ष हम लक्ष्य कराई स्ट्रेस बा मानसिक चाप से कार्यक्षेत्र हो गृह हो किंबा निजर जीवन शैली हो किंबा निजर परिवार सहित ये जो स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली स्ट्रेस बढ़िया द्वारा तार प्रभाव खाली डायबिटीज की ब्लड प्रेशर नुहे ब्लड प्रेशर भी बढ़ुची एवं हार्ट उपरे तार प्रभाव पड़ुची। आपन देखिथिबे बहुत आमर सिनेमा स्टार एवं बहुत सेलिब्रिटी माने माने सडनली हार्ट अटैक रे माने कार्डियक अरेस्ट होइबा मृत्यु तो यही सब कारण केवल तांकर मानसिक चाप एवं कार्यस्थल एवं निजर जीवन स्थल ता भीतर बैलेंस रही पार आपन को कहबा कथा कि सर जेते बयस रही ताठू जदि आमे अधिका स्ट्रेस नबा ताहाले हार्ट अटैक रो लक्षण थाए मुख्यतः अनेक समय अनेक लक्षण देखा दे थाए हार्ट अटैक आमे कहि परिबा जदि हमर छाती जंत्रणा हुए किंतु किछि समय गैस जोगु मध्ये छाती जंत्रणा होई थाए आ किछि समय हार्ट अटैक रो मध्ये लक्षण थाए आमे विशेष कर जानिबा केमती। अच्छा देखंतु एटा गोटे माने जो कहती ग्रे जोन आमर कहती इंग्लिश रे माने गोटे आपन को हार्ट अटैक एवं एसिडिटी बा गैस प्रॉब्लम जोटा अछि प्राय लोक कहती नहीं मत सर गैस है एसिडिटी है दुईटा जानकर सिम्पटम पूरा दुईटी रोगर लक्षण एक्जाक्टली सामान आपड़ जमी देखिए से माने चेस्ट रो लेफ्ट साइड रे पेन होची हार्ट अटैक हेले एवं से जगह ही जिते आप गैस एसिडिटी होची खाली पेटर पेन होनी लेफ्ट साइड होची राइट साइड रे भी हो पारे एवं हार्ट अटैक रे जो क्लासिकल आमर कह जाउतला कि लेफ्ट साइड रे चेस्ट पेन जोटा कि हाथ को जीव एबे धीरे धीरे से डायबिटीज मान करे फीमेल मान करे माने सेटा राइट साइड को भी हो पारे बैक को भी जाई पारे थ्रोट को भी जाई पारे इवन हेडेक भी हो पारे धईस भी लगी पारे यही सब जिनस होउची। तेबे आ गोटे कथा कहबा अनेक समय जदि हमर हार्ट रो किछि समस्या रही थाए ताहले निश्वास प्रश्वास रे मध्य कष्ट होई थाए नेबा पई ता सहित थका मध्य लागि थाए अनेक समय बांती मध्य किछि जन को लागि थाए। हाँ मु एठी गोटे कथा कहि रखिबी आपण जेमति पचले गैस्ट्राइटिस बा जो गैस प्रॉब्लम होची गैस्ट्राइटिस से जेमति जहाँ जहाँ सिम्पटम्स अछि ऑलमोस्ट एका प्रकार सिम्पटम्स बा एका प्रकार लक्षण हृदघात भी हुए खाली चेस्ट पेन नुहे धईसई लगे बांती हम देहरु झाड़ बोईज एक्जाक्टली से सिम्पटम्स गुड़ा से लक्षण गुड़िक गैस एसिडिटी भी हुए तेणु दुईटा जाक भितर डिफरेन्शिएट करवा माने पेसेंट लेवल टिके डिफिकल्ट
बट ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଛି ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଯାକର ସେମ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରୁହେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ଜାଣିବେ କେମିତି କି ମୋତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଛି ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଏସିଡିଟି ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଲୋକ ନିଜେ ବି ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ବା ରୋଗୀ ଜଣେ ନିଜେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ହଁ ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଯେଉଁ ପେନ୍ ହେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ୱର୍ଷ୍ଟ ପେନ୍ ବା ସବୁଠାରୁ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ କେବେ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ମାନେ ମରିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଇମ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଡୁମ୍ ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଅନପେସେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ ସୁଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ମୋର ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କିଛି ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ରୋଗୀ ଆ ଭିତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ଆଉ ତା ସହିତ ମାନେ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିବ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଯିବ ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲେଇ ହେଇପାରେ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ଯୋଉଟାକି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାହୁଏ ଆଉ ଏସିଡିଟି ବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖା ହେଇ ନପାରେ। ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଥାଏ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଯାହାକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଝାଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପେନ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେନି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର କୁହାଯାଏ ସେଟା କେତେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ଯଦି ଆମେ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ବହି ଅନୁସାରେ ଯିବା ବା କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ସୋସାଇଟି ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ 90 ମିନିଟ୍ସ 90 ମିନିଟ୍ସ ମାନେ 90 ମିନିଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହବାର 90 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନେଇକି କ୍ୟାଥଲାବକୁ ନେଇକି ବା ଯୋଉଠି ବି ବା ତାକୁ ଯାହା ବି ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଚିକିତ୍ସା ଯଦି ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ରୋଗୀର ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ଚାନ୍ସ ଆଉ ହାର୍ଟର ମସଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେବ ମାନେ ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ହାର୍ଟ ମସଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି କମିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ କି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବଂଶଗତ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର କାହାର ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଘରର କାହାର ସଦସ୍ୟର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଯଦି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରୋଗ ଯେମିତିକି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବା ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି ସେମିତି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇପାରେ ମାନେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା ବାପାଙ୍କର ଅଛି କି ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ନିଜର ହାର୍ଟକୁ ମାନେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର ରେଗୁଲାରଲି ମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଯତ୍ନଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବଂଶଗତ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥାଏ ଯତ୍ନ ଆମେ ନେବା ତ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସବୁ ରୋଗର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ବା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସାର ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଆମର ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବେଶୀ ତେଲ ଘିଅ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବେନି ସଲ୍ଟ ବେଶୀ ଖାଇବେନି ମୁଖ୍ୟତଃ ତେଲ ଘିଅ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବେନି କମ୍ ଖାଇବେ ଆଉ ଯେତେ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ପନିପରିବା ଯଦି ଖାଇପାରିବେ ପନିପରିବା ବହୁତ ଖାଇବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଟମାଟୋ କି ଆମର ଗାଜର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ହାଇ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ସ୍ମୋକିଂରୁ ପୁରା ସେ ନୋ ଟୁ ସ୍ମୋକିଂ ମୁଁ ତ ମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆମ ମାନେ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ମୋକିଂ ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।